আমরা তো কোনো উইপন আমরা হাতে নাই আমরা আমরা ডেমোক্রেটিক রাইট অ্যাক্সেস দিস ইজ দ্য ডেমোক্রেসি স্যার না না ঠিক আছে আমরা একদম একদম কারেক্ট ইট ইজ আওয়ার রাইট এখন আমরা যেহেতু এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট স্যার অ্যারেস্ট ঘোষণা করছে আপনারা আমাদের কোঅপারেট করেন আমরা আপনাদের সাথে 100% হবে আমি তাম ফুলি কোঅপারেট উই আর এগেইনস্ট ফাইটিং ফর রাইটস আমি তাম ফুলি 100% আমি ইন কেস ইউ আর ইন মি হোয়াট উইল হ্যাপেন টু ইউ বাট থিং স্যার থিং this is not a small matter, this is a serious matter for 44 years. Belakan hamai sini media person no noro Simon tongna sini TSF and TSF ringsak strike undefined strike jung no tongha 25th last month 25th January jung division board phai je jung division president malai mani borok jung ko kha je bo 2 din sikang bising no bo সরকার ন লেটার রহনাই যে রমাজ কিরবাই মাসিনা হিনে কিন্তু তারপরে যে নুকজাখা যে 5 তারিখ বিসিং जों যে গেরো খাইমানি পরে 6 তারিখ যে স্টেটমেন্ট দেখা যে কবর মাসিয়া হनै কবর ন जों রমাজ কি মাসিয়া হनै আबै जों তিনি অ জায়গা ফাই স্ট্রাইক মাখাইখা গভর্নমেন্ট যে আরবিট্রারি অ্যাটিটিউড chini roman script no te chin kokbrong ni bagai script no te chung no rights rizaya je chung bo script by sina ni ya borona chung oboni ya gulo ba chung sakha je chung no option redi chini kabama students rok tongo roman script no prefer khayu chung jotona simon je chini script ni bagai romance chini kokbrok language ni bagai roman script sara tai kuno language chini bagai preferable ya kaham ya aboni bishingo ba chung sakha je boro bengali script by sina mo chone boro bengali script by sina mane je boro roman script by sina borok no a option mar nai kintu government no arbitrary attitude nai di borok chung no bengali script no shimi no forcefully impose khane thangi tongo borok ni statement newspaper rok nuk bai khana students rok no tui bomte haike borok ni statement nong kho je borok romance script basine borok na against FIR law chung jare khane background borok FIR law khainai bomte attitude am chung tau democracy ora tongoi tong na ki nazi government te andaro ang tini amta ke feeling go jeng tini India democracy wo tongoi tongya but jeng tini German ni Nazi ni rule tongoi tonga hai amti he attitude nai amti hai democracy ni bagai chini borok India be marging ya tini je situation this is not the first time that borok chini bagai amti hai ke decision chini sakawa decision amti ke forcefully impose khai tongmani bor daily bama chini bagai amti ke just one arbitrary decision impose khai tong thangi tongo tai chung abono manai ma thango bakha bathare chung ekdin na chung daily ma thei tongo bor chung no amti situation khiklai tonai tonkha aboni bagai tasingo CM sar nogo gerawo khale ka arab kam romoit lang lekha phia kaisa police ni OC brok no ugrabadi bolong ni brok hunna no ki silai tu joro sawa khaika nan pakistan bagai ugrabadi hinja khan rok aboro angkha tabuk democracy kri kha media pojonto se tabu godi media angi thangka o chini democracy ni fourth pillar amo to breaking jak no
so amte he situation chung tabu tongbai tongo abon bagai chung para rogo tongnai rongno bote aguli tongnai rogo ta aguli tongnai bor rongno chung sahor ro je tabu bo jora tong khonor phai chung bai oro join khai pai di protest tong protest khai ugrabadi hinjaba sini ta reaction tong of course borong ni je abo ugrabadi ko mane borok abo nayo je chungna instigate khaine ni borok chungna amte sakang ka chinor reaction ang khonai borok abo ni intention be ugrabadi term na use khayo gaga den borok buini biskango chungno chin borok chungna amte hey word instigative word kaise use khayang ka definitely chin borok ni reaction ang khonai police amte what use khai tor khorsa police nge kaise ding srnai choba ni bagai ko chogo ja andolon khai tongnai bong no ki je ko police person mon ki ugrabadi ba kono title ri da man aba rimaya na amun bagi ko action na ro wan song of course jeng abona condemn khayo je borok je word chini bagai use khaimani abor borok no bo sab authority ka chini bagai amte heke use khaine chung chini right no oro chung access khai tongu we have the freedom of expression nini article 21 ni mote article 19 ni mote chini rights tongu acha no or basuk dara ka sunai choba khani tine जैसे जरूरत है चीनी डिमांड फुलफिलिंग या चंगा से जरूरत है तो ये अभी हम लोग TBSE बिल्डिंग के सामने हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने जो उनकी डिमांड है कि उनका जो पेपर है वो बोथ स्क्रिप्ट में हो, इसके लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और उन पुलिस के साथ और उनके कॉपरेशन से उनको यहाँ से जो डिटेंशन सेंटर है वहाँ पे भेज दिया गया है। अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो माहौल है, जो भी प्रोटेस्ट है, वो बहुत शांतिपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में कोई एमिकेबल सॉल्यूशन आएगा। सर थोड़े देर पहले सीएम रेसिडेंट के पास जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें एक पुलिस पर्सन ने उग्रवादी आप लोग गाड़ी में चढ़ उठो ऐसे कुछ जो बोला था उग्रवादी बोला गया है सर, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे और उस पुलिस पर्सन के पास ट्राइबल देख के बोल रहा है, ऐसा सवाल उठ रहा है सर। एक पुलिस वाले कैसे एक स्टूडेंट को उग्रवादी बोल सकते हैं सर? ऐसा क्या उसने एक्टिविटी आप क्या कहना चाहेंगे सर? उसने बोला देखिए क्योंकि ये पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है और अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता भी है तो वो उस जो भी ऑफिशियल है उनका कोई पर्सनल कमेंट है। सरकार इस तरह के कमेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं करती है, ना स्पॉन्सर करती है, एक इंडिविजुअल का कमेंट है और अगर ये बात आपकी जो ठीक है तो उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई भी की जाएगी। सर देखा जाए तो रोमन स्क्रिप्ट इंग्लिश स्क्रिप्ट है तो